One TV News Break. O karon sa detalye sa nagbagang mga balita sa One TV News Break Misamis Occidental. DP Osamis sobling mipabot og pagpasalamat sa Asinso Osamis Administration. Nakapadangat na og pagpasalamat ang Department of Education Osamis ngadto sa kanunay Asinso Osamis Administration atol sa culmination program sa National School Maintenance Week o nailang Brigada Eskwela niadtong Biyernes, Hunyo 5. Apan daw nakulangan ang DP Osamis family niadtong higayuna. Gumikan kay si Education Committee Chairperson Cecil Kulang ang nakatambong taliwala sa kadasig nga madapit ang tanang sakop sa konsiho og si Mayor Sam Norman G. Puentes. Atol sa People's Hour sa ulahing regular session sa konsiho, Hunyo 9, gipahimudsan ni OIC Schools Division Superintendent Dionisio L. Liwagon Jr. ang mainitong pagpasalamat o pagtunol sa plaque of appreciation ngadto kang Vice Mayor Simplicia Bibineri o Certificate of Recognition sa mga konsihalis matag usa. Sa samang adlaw human mabisita ang konsiho, may nitunusab silang gi-welcome ni Mayor Sam Norman G. Puentes sa dihang personal nilang gitunol sa hepe ehekutibo ang maong mga butang pagpasalamat sa buhatan niini. Sama sa mensahe nga gipadayag ni OIC SDS Dionisio L. Liwagon Jr. atol sa Brigada Eskwela Culmination Program nga ang pagpasalamat dili igo sa suporta nga gihatag sa Asinso Osamis Administration apan ila kining tupngan o bugtian og buhat o kahago alang sa dekalidad nga edukasyon sa mga kabataang Osamisnon. Ang mga proyektong infrastruktura o educational materials dako kayo og tabang alang sa pagpataas sa kahimtang sa edukasyon, partikular sa dakbayan sa Osamis o kini nabati na karon sa mga estudyanteng sa mga estudyante dugang ni SDS Liwagon. We are appearing before you to personally convey our thanks and personally deliver the plaque of appreciation to our presiding officer as well as certificates to our honorable members of this august body. Just allow me to read the text. Plaque of appreciation is presented to Honorable Simplicia O. Neri, Vice Mayor, City of Osamis, in sincere appreciation of her invaluable support and dedicated partnership in enhancing the educational infrastructures in the Schools Division of Osamis City. Through her proactive governance and resource allocation, learning environments have been significantly elevated to benefit generations of students. Given this 5th day of June 2026 in Osamis City Central School, Osamis City, Misamis Occidental, during the Brigada Eskwela 2026 Culmination Program. Signed, yours truly, Dionisio L. Liwagon Jr., CESA 6, the OIC Schools Division Superintendent. Same citation and in the certificate form were all distributed to our beloved honorable members of this body. From the Schools Division of Osamis City, please accept again our most profound gratitude for the lubos-lubos na suporta o pagmahal para sa atong mga mahal na mga kabataang Osamisnon. One TV News Break.